Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais traiter une autre capacité concernant la comparaison. Autrement dit, comment comparer en SVT. Alors, je vais traiter cette capacité selon deux exemples. Le premier exemple, le voilà, et on va voir aussi le deuxième exemple, la comparaison ديال le graphe ou bien le diagramme. Le premier exemple ici, comme vous voyez, c'est deux cellules, ou bien les deux cellules qui ont été cultivées dans les deux milieux différents. Le premier milieu où il existe la cellule A, c'est un milieu aérobie, et la cellule B, c'est un milieu anaérobie, et à la fin de l'expérience, à la fin de l'expérience, غادي ناخذوا l'aspect de la cellule A وغادي نشوفوه وغادي نشوفوا كذلك l'aspect de la cellule B. Alors vous trouvez dans les exercices, soit du contrôle des devoirs, soit au niveau des examens, c'est la question comparée. Donc la capacité اللي غادي نتريتيو هنايا هي la comparaison. Comparer, vous demande la question de comparer l'aspect des deux cellules dans les deux milieux, aérobie et anaérobie. Alors, comment je peux faire كيفاش ندير واحد la comparaison اللي هي مقبولة وصحيحة. Alors, je vous donne par exemple, comme on a fait pas pour les autres capacités, la fiche technique صغيرة. La comparaison, toujours, il faut rechercher les points communs ou bien les ressemblances. Les ressemblances et aussi ou bien les points communs. Alors, ممكن نسميهم les points communs. وكذلك كنقلب على rechercher les différences. خصنا نحاولوا نقلبوا على أوجه التشابه وأوجه أوجه الاختلاف. Les points communs et les points de différence. Donc, on va commencer par les points communs ou bien les ressemblances. Regardez les ressemblances ici, comme vous voyez ici, voilà la mitochondrie, كاينة في la cellule A ou كاينة في la cellule B, le noyau كاينة فيهم بجوج, et voilà aussi le cytoplasme, c'est-à-dire أن النقطة أو النقاط المشتركة هي أن هاد جوج ديال الخلايا تحتوي على نفس العضيات. Donc il possède ces cellules-là possèdent même organite. D'accord? Il عندهم les mêmes organites, c'est le point commun بالنسبة لهاد جوج ديال les cellules. On va chercher maintenant les points de différence هو اللي كيهمنا أكثر. Les points de différence هما اللي كثار. Regardez les mitochondries ici. On va commencer par le nombre. Un mitochondrie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici 2, 4, 6, 8. Donc le nombre des mitochondries dans la cellule A est plus grand que le nombre des mitochondries dans la cellule B. العدد ديال الميتوكوندريات في الخلية A أكبر من العدد ديالها في الخلية B. واحد الاختلاف اللي كاين. Passons maintenant vers le deuxième. Regardez le volume ici, ou bien la taille. La taille des mitochondries dans la cellule A, elle est plus grande, plus importante par rapport à la taille des mitochondries dans la cellule B. الحجم وكذلك بطبيعة الحال la taille ديال هاد الميتوكوندريات تكبر في الخلية A بالمقارنة مع الخلية B. Regardez aussi le troisième point de différence, c'est les crêtes, l'Araf. Regardez, ici, les crêtes sont bien allongées, bien développées. Par rapport à quoi? Par rapport aux crêtes dial les mitochondries dans la cellule B. Alors, les points de différence, il y a le point de différence. غنتريتيو فيها le nombre. غادي نقولوا راه كاين الاختلاف في النمبر. غادي نقولوا راه كاين الاختلاف في لا تاي وغادي نقارنوا بطبيعة الحال. ثم كاين اختلاف كذلك في لي كريت.
في لي كريت بحال الا هادو لي كريتير معايير وغادي نقول بان هذا كبر في الخليه ا او خليل في الخليه بي نفس الشيء لا طاي بالنسبه للميتوكوندري كبيره في الخليه ا وصغيره في الخليه بي اي لي كريت بيان ديفلوبي بيان الونجي يعني كاين الامتداد ديالهم في الخليه في الميتوكوندري في الخليه ا ولي كريت بالنسبه للميتوكوندري ديال الخليه بي ما كاينينش سيتادير سون كريت هنا كتشوفوا بانه لي كريت ما كاينينش لان هاد السيلول كاينه بطبيعه الحال مزروعه في وسط هوائي وسط لا هوائي اذا هكا كنقولوا او بطبيعه الحال درنا واحد النوع ديال لا كومباريزون en se basant sur les points communs et les points de différence en se basant sur un schéma وبالتالي فمن هنا تتوقف طبيعه الحال لا كومباريزون وغادي نشوفوا le deuxième exemple. Et voilà maintenant nous sommes dans le deuxième exemple dans lequel on va traiter la comparaison au niveau d'un graphe. غادي نشوفوا مثلا هذا التمرين هذا راه ماخوذ او مقتطف من التمرين ديال الدوره العاديه بي سي نورمال 2016 اللي ديجا تريتيت فيه ليكسبليكاسيون دون لا فيديو بريسيدونت. علاش خديت هذا المثال لان فيه سورتو هذا التمرين هذا فيه بزاف ديال لي كاباسيتي واللي كنصح به التلاميذ انه يخدموه بطبيعه الحال سي تري بون اكزامبل اللي كيتريتي هاد المهارات واللي فهمهم اكيد غادي ينفعوه بزاف في الامتحان الوطني ان شاء الله. Regardez, nous avons ici les élèves femelles et les élèves non femelles. التلاميذ المتدخنين مع التلاميذ غير المتدخنين. Et au niveau de l'axe des ordonnées, nous avons la vitesse maximale d'endurance. اللي هي يعني قياس ديال القدرة على التحمل ديال واحد ليفور فيزيك سبور مثلا. إذا عندنا هنا لي ريزولتا. Voilà le résultat ديال les non femelles. Et voilà les résultats des femelles. La question ici qui se pose, en utilisant le document 3, voilà le document 3, ouais, le graphe là, comparer l'endurance des élèves femelles à celle des élèves non femelles. إذا غادي نقارنوا القدرة على التحمل ديال التلاميذ المتدخنين بالمقارنة مع التلاميذ غير المتدخنين. غادي نمشيو لافيش تكنيك اللي هضرنا عليها بطبيعه الحال في المثال الاول. Regardez, recherchez les ressemblances et recherchez les différences. بالنسبه لي ressemblances هنايا على فكره راه ماشي بالضروره يكونوا بجوج يكونوا لي ressemblances ويكون عندنا لي ديفيرونس كاين امثله اللي كنلقاو فيهم فقط غير لي ديفيرونس. اذا كنحاول نشوف واش كاينين ولا ما كاينينش بجوج ما كاينينش راه كنتريتي لي ديفيرونس entre les deux paramètres étudiés ou bien les deux phénomènes 3 points. Alors, je vais chercher maintenant les ressemblances. Les ressemblances ici, c'est que les femelles, les élèves femelles et les non-femelles possèdent tous les deux une vitesse maximale d'endurance. عندهم كاين قدرة على التحمل. ولكن راه مختلفة بطبيعة الحال. ولكن راه عندهم بجوج. هذا النقط ديال التشابه. rechercher les différences. دائما التركيز على الديفيرونس لان هي اللي كيكون فيها نقاش كثير. Les différences entre les élèves, la vitesse maximale d'endurance chez les élèves non femelles et les élèves femelles. غادي نشوفوا الا درنا الاسقاط مثلا بالنسبه لي femelles الا درت الاسقاط غادي نلقى بان لا فيتيس راه كاينه هنايا سي 14,5 unités arbitraires. Alors que chez les élèves non femelles غادي نشوف بان عندي هنايا مثلا voilà 16 ici donc 15,5 c'est 15, par exemple ici 7 hein 15,7 donc la réponse ديالي غادي نقول مثلا في les différences chez ممكن نبدا بلي femelles chez les élèves hein chez les élèves femelles la vitesse hein ou l'abréviation VMA est estimée à la valeur ديالهم هنايا la valeur هي 14,5 unités
arbitraire. N'oubliez pas toujours ملي كنكتب واحد المعيار معين مثلا بحال هنايا كندرسوا لا فيتيس ماكسيمال ندير ليها الوحده ملي كنعطي لي فالور موراها تجي الوحده. Et estimé à 14,5 unité arbitraire alors que chez les élèves non fumeurs, VMA est estimé à quoi? À 15,7. À 15,7 unités arbitraires. هذا هو بطبيعة الحال الجواب ديالي بالنسبة لي بوان دو ديفيرونس. ردوا البال هنايا هاد القيم نحاولوا نديروا اسقاط مزيان باش نقربوا من القيمه في الامتحان الوطني تيكون واحد الهامش ديال الخطا ما خصوش يتجاوزوا التلميذ. مثلا نعطيكم مثال هنايا واحد عطاني مثلا بان لا فيتيس ماكسيمال دوندورونس بالنسبه لي نون فومور هو 16. هنايا راه بعد بزاف دونك ما خصنيش نبعد بالنسبه لهاد لا فالور. كاين واحد الهامش ديال يعني هامش مسموح به ولكن ما خصنيش نفوتو بزاف. فوالا هاي دابا قلبت على لي بوين دو ديفيرونس لان هادو لي نون فومور عندهم في ام ا 15,7 وهادو 14,5. هنا فين كيتوقفوا التلاميذ بزاف اغلبيه غادي نقول واحد 90% هنا فين كيتوقفوا في المقارنه. فقط كنعطي هذا لا فالور ديالو هاد البارامتر اخر لا فالور ديالو راه مازال ما كملتيش حيت عطيتينا ليه فالور ومن بعد راه ما درتيش مقارنه. اذا شنو خاص هنايا دو مثلا ولا دونك دو لا فaible endurance chez les élèves fumeurs ضروري مهمه هذه الجمله par rapport à quoi? Par rapport à des élèves اللي هما non fumeurs. إذا مهمة بزاف هذه الملاحظة خصنا نردوا ليها البال. يعني ملي كتعطي لي شيفر او نيفو دو لا كومباريزون وكتخلي الجواب راه ما كافيش وإنما خصك اشنو كتفهم بحال قلتي واحد الخلاصة بسيطة لدوك الأرقام اللي عطينا شنو فهمتي من دوك الأرقام. إذا غادي نقول بأن هذا البارامتر هذا بلو كرون على هذا أو لا بلو فيبل أو لا. إذا كتعطيه كتفيرمي به ديك الشفر اللي كنتي كتقارن بطبيعة الحال بحال هذا المثال هذا في لو غراف. هكا كنكونوا بطبيعة الحال سدينا وجاوبنا مزيان على لا كومباريزون. إذا n'oubliez pas toujours s'il vous plaît cette phrase là اللي كنزيدوها مورا لي شيفر أو مورا الأعداد اللي كنعطيه. Et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.